औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो इसी बात के साथ आज की बात का आगाज करते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ, एक टॉपिक है जो राखी सावंत जी का जो है बार बार मंजर आम पे आ रहा है। तो मैं उनके लिए ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि राखी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, आपने हमारे दीन इस्लाम को कबूल किया है, इसलिए आप हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल रिस्पेक्ट है। जब आपकी नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई तो हमें अच्छा लगा बहुत ज्यादा। सब मतलब कि जाहिर बात है, जो मुसलमान है कम्युनिटी के लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ चीजों नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जिनसे आप ला इल्म हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप नमाज पढ़ रही थी तो हैंड पे नेल पॉलिश लगी हुई थी, तो वो बिल्कुल भी उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वुजू नहीं होता है। उसके अलावा जो है आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें कि जब नमाज पढ़ने खड़े हो जाएं तो पूरा लिबास पहनना चाहिए, ठीक है, ना कि ट्राउजर शर्ट और पैंट शर्ट में, लेकिन जिस्म को ढका होना चाहिए। हमारे जो इस्लाम है उसमें बहुत सारी जो है नरमियां भी हैं और सख्तियां भी हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि काइंडली प्लीज, आप जिस चीज के बारे में इल्म नहीं है, जाहिर बात आप हमारे इस्लाम का हिस्सा बनी है, तो हमारी जो सपोर्ट है वो बिल्कुल आपके साथ ही है। और आपको चाहिए कि इस्लाम को पहले पूरा उसको रीड करें, उसको पढ़ें, उसके बारे में यानी कि गाइडलाइन लें। उसके बाद आपकी इबादत जो है वो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या है, ठीक है। आपकी इबादत जो है ना अल्लाह पाक की बारगाह में कबूलियत बनेगी इंशाल्लाह। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कभी भी हमारे इस इस्लाम से मायूस ना करे और ना होने दे मायूस, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में बहुत सारी मिठास है। जब आप इसको अंदर से जानेगी तो आपकी रूह और आपके जो क्या कहते हैं कि एक रूहानी आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। जब इंसान के दिल की दिमाग की डोर ऊपर वाले के साथ जुड़ती है ना, उसको दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ उसके पास खुद चलकर आता है। और इंशाल्लाह आदिल जो है हमारे भाइयों की तरह वो भी आपके पास खुद चलकर आएंगे अगर आप सच पे हैं तो। जी, तो राखी सावंत जी, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आप जो है हमारे इस्लाम को, जब आपने इस्लाम को अपना लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और आपको चाहिए कि इस्लाम को रीड करना। और बाकी रह गई आदिल दुरानी की बात, और जो कि मुस्लिम है, और मेरे ख्याल से उनको पता होगा इस बात के बारे में कि औरत की रिस्पेक्ट और इज्जत क्या चीज होती है। उसके अलावा जितने भी मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, वो आपको तनकीद का निशाना जरूर बना रहे हैं, लेकिन उनका मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल ये नहीं है। हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि पूरे जितने भी लोग हैं, कि अगर आपने इस्लाम को अपनाया है तो हमारे इस्लाम का बाखुदा मजाक मत उड़ाइएगा। और अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ चीजों का इल्म नहीं है तो उनको रीड कर लें, रीड करके फिर आप जो है इस्लाम के असूलों पर चलें, ठीक है। और बाकी ये बात अगर आप कहेंगे आदिल आपके साथ नहीं है, ये बात गलत है। अगर कोई, हमारे हजूर पाक ने फरमाया कि अगर कोई ज्यादती पर हो तो उसकी सजा तो उसको दुनिया में ही मिल जाती है, ठीक है। और अगर आदिल दुरानी आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है तो ये मत सोचिएगा कि वो बच जाएगा। वो अल्लाह की लाठी से बिल्कुल बाखबर है अगर वो मुसलमान है तो, और उसको इस चीज का भी एहसास होगा अगर वो आपके साथ ज्यादती पर है। लेकिन अगर आप उनके साथ ज्यादती पर हैं तो फिर ये भी गलत बात है। और आप दीन के असूलों को सीख ले। जैसे कि सब लोगों ने आपको तनकीद का निशाना बनाया है कि नेल पॉलिश जो है वो लगाकर नमाज नहीं होती, वाकई में नहीं होती।
تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ اس کو یعنی کہ اس اصول کے مطابق اپنے آپ کو چلا لیں۔ اور راکھی جی اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، کیا ہوں۔ جب اس کے کان میں اذان کی آواز دی جاتی ہے، ہر انسان اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیدائشی طور پہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کچھ بھی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو اب دنیا میں جب کہ پتہ چل گیا ہے تو اس چیز کو آپ ریڈ کریں کائنڈلی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اسلام میں بہت ساری گنجائشیں دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے حضور پاک نے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تھی تبھی دنیا میں پتہ چلا تھا کہ اللہ پاک کیا ہے، رسول کون ہے، ہمارے صحابہ اکرام کون ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا اپنے مذہب کا، نہ اپنے دین کا، نہ دنیا کا۔ ہاں ایک بات ہے، جو ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی، اس بچے کو جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو علم ہونے لگ جاتا ہے کہ آیا کہ وہ کس چیز کی تبلیغ لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تب تک وہ آدھا مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، اور جب اس بچے کے کان میں اذان کی آواز آتی ہے تو پھر وہ پورا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور راکھی جی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام کے قاعدے قانون کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں۔ انشاءاللہ میں بھی کہتی ہوں، سب لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک میں ہی کہوں گی، کہ اللہ پاک ضرور انصاف کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اپنا ہمت سے کام لیں، اور انشاءاللہ اگر آپ حق سچ پہ ہوں گی، آپ کا سچ ہوگا، تو آپ کو اللہ پاک کبھی بھی اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر رہ گئی عادل دورانی کی بات تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جی، عادل دورانی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے، رب العزت چاہے تو وہ کیا کہتے کہ 1 منٹ میں، کیا 1 سیکنڈ میں پلک جھپکتے سب کچھ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے، کبھی بھی منافقت کی جیت نہیں ہوئی، کبھی بھی جھوٹ کی جیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ حق سچ پہ ہیں تو آپ جیتیں گی، اگر عادل دورانی حق سچ پہ ہے تو باخدا وہ جیتے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ بھی ان کو فالو کریں اور ان کے رول ریگولیشن پر چلیں۔ بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ یہ میسج آپ تک ضرور پہنچے گا اور آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سب دوستوں کا اللہ پاک حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔